बिजली मीटर रीडर की हेरा फेरी का दौर हुआ खत्म। वक्त पर रीडिंग न होने से यूनिट्स बढ़ने का खौफ भी खत्म। अब अपने बिजली मीटर की रीडिंग खुद की जा सकेगी। कौन सी ऐप मुतारिफ करवा दी गई है? बिजली सार्फिन इजाफी बिल की मुश्किल से कैसे बच सकते हैं? मीटर रीडर की ताखीर के बाइस इजाफी बिल की मुश्किल से कैसे बचा जा सकेगा? मीटर रीडर की ताखीर से सार्फ प्रोटेक्टेड कैटेगरी से कैसे महरूम होता है? हुकूमत ने बिजली बिलों में शफाफियत के लिए कौन सी ऐप मुतारिफ करवाई है? देखते हैं तफसीली रिपोर्ट 24 डिजिटल पर। मज़ीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि हर मालूमाती वीडियोस और खसूसी इंटरव्यूज़ का नोटिफिकेशन आप तक फौरी पहुंच सके। हुकूमत ने बिजली सार्फिन के लिए पावर स्मार्ट ऐप मुतारफ करवाई है, जिससे सार्फिन अपने मीटर की रीडिंग का इंदराज खुद कर सकेंगे। इस सहूलत के जरिए प्रोटेक्टेड सार्फिन भी मीटर रीडर की ताखीर के बाइस इजाफी बिल की मुश्किल से बच सकेंगे। बिजली सार्फिन के लिए प्रोटेक्टेड कैटेगरी एक अहम सहूलत है, जिसके तहत 200 यूनिट तक बिजली सस्ते नरखों पर फराहम की जाती है। ताहम मीटर रीडर की ताखीर या गफलत इस सहूलत को महंगे बोझ में बदल देती है और मुकर्ररा वक्त पर रीडिंग ना होने से यूनिट्स बढ़ जाते हैं, जिससे सार्फ प्रोटेक्टेड कैटेगरी से निकलकर महंगी बिजली के स्लेब में चला जाता है और दोबारा सस्ती बिजली के लिए 6 माह का इंतज़ार लाजम हो जाता है। हमारे जहन में ये सवाल होता है कि मीटर रीडर की ताखीर से सार्फ प्रोटेक्टेड कैटेगरी से कैसे महरूम होता है। बिजली के बिल उस रीडिंग की बुनियाद पर बनाए जाते हैं जो बिजली कंपनी का मीटर रीडर आपके घर, अपार्टमेंट या फैक्ट्री के बाहर लगे बिजली मीटर से नोट करता है। ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है। प्रोटेक्टेड कैटेगरी के सार्फ को 200 यूनिट तक की बिजली 14 रुपये 16 पैसे की पड़ती है, लेकिन अगर मीटर रीडर मुकर्ररा वक्त में वो रीडिंग ना ले तो यूनिट की तादाद 200 से ज़्यादा हो जाती है। यानी मीटर रीडर की ताखीर सार्फ का प्रोटेक्टेड कैटेगरी का हक ख़त्म कर देती है। प्रोटेक्टेड कैटेगरी से निकलते ही सार्फ को 14 रुपये 16 पैसे वाली बिजली 34 रुपये 26 पैसे में पड़ेगी। मज़ीद नुकसान ये होता है कि एक बार नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में जाने के बाद दोबारा प्रोटेक्टेड कैटेगरी में आने के लिए 6 माह दरकार होंगे। यानी मुसलसल 6 माह तक सार्फ का बिल 200 यूनिट से कम रहा तो वो दोबारा प्रोटेक्टेड कैटेगरी में शामिल हो सकेगा। इस तरह सार्फ जिस स्लैब में भी हो, मीटर रीडर की गफलत या जानबूझकर की गई हेरा फेरी सार्फ को अगले स्लैब में ले जाती है और अगले स्लैब का रेट पिछले स्लैब से ज़्यादा होने पर बिल भी कई हज़ार रुपए बढ़ जाता है। लेकिन अब आपको मीटर रीडर के ताखीर से आने या हेरा फेरी से परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हुकूमत की जानिब से बिजली बिलों में शफाफियत के लिए पावर स्मार्ट ऐप मुतारिफ होने से आप मुश्किलात से निजात पा सकते हैं। पावर डीएन ने अपना मीटर अपनी रीडिंग के तहत पावर स्मार्ट ऐप मुतारिफ कराई है। यानी अब सार्फिन मीटर रीडिंग की मुकर्ररा तारीख पर मीटर की तस्वीरें लेकर ऐप पर अपलोड करेंगे और उसी रीडिंग की बुनियाद पर उनका माहाना बिल जारी किया जाएगा। सार्फ मुकर्ररा दिन पर रीडिंग फराहम कर दें तो उसके बाद मीटर रीडर की रीडिंग को तरजीह नहीं दी जाएगी और सिर्फ सार्फ की फराहम करदा रीडिंग ही फीड की जाएगी। इस ऐप से सार्फिन न सिर्फ अपने बिल पर नज़र रख सकेंगे बल्कि वो रीडिंग का अमल भी मॉनिटर कर सकेंगे। सार्फिन पावर स्मार्ट नामी ऐप प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से बआसानी डाउनलोड कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पावर डीएन की जानिब से तैयार करदा स्मार्ट मोबाइल ऐप अपना मीटर अपनी रीडिंग का बाकायदा इफ्तिताह किया। इस तकरीब से खिताब में उन्होंने बिजली के बिलों में सरकारी टीवी की फीस ख़त्म करने का भी ऐलान किया था।
وزیر اعظم نے ایپ کو بجلی کے شعبے میں ٹیکنالوجی کے مؤثر استعمال اور گورننس میں اصلاحات کی ایک اہم کڑی قرار دیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ اقدام بجلی صارفین کو بااختیار بنانے، اوور بلنگ کی شکایات کے خاتمے اور بلنگ کے عمل میں شفافیت کے فروغ کے لیے نہایت اہم ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے توانائی کے شعبے میں انقلابی اصلاحات اور شفاف اقدامات کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ بجلی کی قیمتوں میں کمی اور نظام میں بہتری کے لیے ٹھوس پیش رفت کی جا رہی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ موبائل ایپ کا باضابطہ اجرا پاور ڈویژن کی اصلاحاتی کوششوں کا حصہ ہے جو قابل اطمینان پیش رفت ہے۔ ماضی میں میٹر ریڈنگ سے متعلق شکایات موصول ہو رہی تھیں جنہیں حل کرنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا سہارا لیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نے بتایا کہ وزارت توانائی میں بے پناہ اصلاحات کی گئی ہیں اور یہ سفر ابھی جاری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بجلی کی قیمتیں کم کرنے کے لیے وزیر برائے پاور نے انتھک محنت کی ہے اور اس ضمن میں کرپٹ مافیا کے خلاف سخت اقدامات بھی اٹھائے گئے ہیں۔ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ ملک بھر کی تمام ڈسکوز میں انقلابی اقدامات متعارف کرائے گئے ہیں اور نجی بجلی گھروں کے ساتھ انتہائی شفاف طریقے سے مذاکرات کیے گئے۔ انہوں نے بتایا کہ انتھک محنت کے باعث بجلی کی قیمتوں میں واضح کمی ممکن ہوئی اور جب عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں کم ہوئیں تو صارفین کو 7.5 روپے فی یونٹ تک ریلیف دیا گیا۔ وزیر اعظم نے بجلی بلوں میں شامل پی ٹی وی فیس ختم کرنے کا اعلان بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ بجلی کی قیمتوں میں مزید کمی کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ بجلی کی 500 ارب روپے کی چوری ایک بڑا چیلنج ہے جس سے نمٹنے کے لیے برق رفتاری سے کارروائیاں کی جا رہی ہیں تاکہ نظام کو شفاف اور مؤثر بنایا جا سکے۔ پاور ڈویژن کے مطابق اس ایپ کے ذریعے صارفین کو مقررہ تاریخ پر اپنے بجلی میٹر کی تصویر اپلوڈ کرنے کی سہولت دی جائے گی جس کی بنیاد پر ان کا ماہانہ بل جاری کیا جائے گا۔ اس نظام کا مقصد میٹر ریڈنگ کی غلطیوں، تاخیر اور اوور بلنگ جیسے دیرینہ مسائل کا مؤثر حل فراہم کرنا ہے۔ اعلامیے میں مزید کہا گیا کہ اپنا میٹر اپنی ریڈنگ صرف ایک ٹیکنالوجی فیچر نہیں بلکہ گورننس میں ایک بڑی اصلاح ہے جو صارفین کو بجلی کے نظام کا فعال حصہ بناتی ہے۔ صارفین اب نہ صرف اپنے بل پر براہ راست نظر رکھ سکیں گے بلکہ ریڈنگ کے عمل کے نگہبان بھی ہوں گے۔ پاور ڈویژن نے بتایا کہ اگر صارف مقررہ دن پر اپنی ریڈنگ ایپ پر فراہم کر دے تو اسی ریڈنگ کو بل کے لیے استعمال کیا جائے گا۔